Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. So today we are to read wife beater. Sorry, what? I want a wife. No. Yes, ma'am. Yes. Let's turn a book in wife beater. Okay, so let's see. I want a wife. Very interesting and amazing lesson it is now. And remember, it's a definition essay. No, it's a definition essay. It's a definition essay, and the way how we define the words, our subject, these are very important in definition essay. We have discussed it while discussing the essays. No, while discussing definition essay over there. So it's a essay written by Judy Brady. If you have this book, please turn in page number 255. By Judy Brady. 255. Again, you will not see my screen. No matter. I will go line wise, paragraph wise. I will describe over here paragraph wise. You please concentrate on me. Very easy and interesting. Judy Brady has published articles on many social issues. She has practiced and she has raised up the social issues over there, which are diagnosed with breast cancer in 1980. Oh, you पनि social issue, breast cancer. Diagnosed with breast cancer in 1980. She became active in the politics of cancer and has edited Women and Cancer in 1990. And 1 in 3 women with cancer confront an epidemic 1991. She also hoped to found the Toxic Links Coalition, an organization devoted to lobbying for cancer and environmental issues. क्यान्सर भएका महिलाहरू स्पेसली ब्रेस्ट क्यान्सर र हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल इस्युज वातावरणसँग रिलेटेड कुराहरूलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले सी हेज स्टार्टेड लभिङ ओभर देयर त्योसँग रिलेटेड मान्छेहरूसँग छलफल गर्ने र समाधानको उपाय खोज्ने द्याट इज वाट लभिङ इज background on the status of women. How are the women treated? It is what we are going to read over here. Brady has been active in the women's movement since 1969. महिलाहरूको आन्दोलन 1969 देखि नै उनी लागि परिरहेकी छिन्. I Want a Wife, which was first appeared in the premier issue of the Feminist. यो पहिलो इस्यु हो I Want a Wife. Miss Magazine in 1972 मा पब्लिश भयो यो Miss Magazine मा. That year represented perhaps the height of the feminist movement in the United States. महिलाहरूको feminist movement in US has raised up there. The National Organization of Women, महिलाहरूको राष्ट्रिय संस्था, which was established in 1966, had hundreds of chapters around the country. The Equal Rights Amendment bearing discrimination against women. महिलाहरूप्रति गरिने भेदभाव.
द इक्वल राइट अमेन्डमेन्ट बराबरी अधिकार दिने भनेर घोषणा गर्यो and that is bearing discrimination against women passed in Congress, although it was rectified by only 35 of the necessary 38 states. And Congress also passed Title 9 of the Education Amendment Act, which required equal opportunity, that is in sports as well as in academics. खेल सँगसँगै शिक्षामा पनि महिला बराबरी हुनुपर्छ भन्ने सोच ल्यायो for all students in any school that receives federal funding. At that time, women accounted for just under 40% of the labor force. महिलाहरू जम्मा 40% of the labor force, up from 23% in 1950. A number that has grown to almost 50% today. अहिले महिला र पुरुष बराबर जस्तो भए, यो चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीको कुरा गरिरहेछ हैन, हाम्रोमा त अझै बराबर हुने भइरहेको छैन. In part because of the severe recession that started in 2008, which has caused more job losses from men than for women, of mothers with children under age 18. धेरै महिलाहरू 18 वर्षभन्दा मुनिका सन्तान भएका महिलाहरूले जागिर गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ. Fewer than 40% were employed in 1970. Today, 3/4 work, 38% of them full-time and year-round. As for stay-at-home fathers, अहिले घरमा बसेर घर काम गर्ने फादर्सहरू पनि छन्. Their numbers have increased. महिला काम गर्ने, बाहिर जब गर्ने, पुरुष चाहिँ घरमा बसेर हेर्ने. This is getting increased. Their number have increased from virtually 0 to nearly 1,60,000. अहिले चाहिँ 1,60,000 सम्म पुरुषहरू घरमै बसेर काम गरेको सर्वेले देखाउँछ युरोपियन कन्ट्रीमा. Now, we are going through our essay. It's I want a wife. मलाई एउटा श्रीमती चाहियो. Why he needs wife and what type of wife? कस्तो श्रीमती चाहियो र किन श्रीमती चाहियो? Very interesting one. हेर्नुस् है. The opening paragraph of our essay says, I belong to that classification of people. Writer बोल्दै छिन्, Judy Brady. Okay. I belong to that classification of people known as wives. म मान्छेहरूलाई वर्गीकृत गरेको एउटा वर्गमा पर्छु र त्यो वर्ग श्रीमती हो. म श्रीमती वर्गमा पर्छु भन्छिन् उनले. Writer is saying, okay, Judy Brady is saying, I am a wife. म कसैको श्रीमती हुँ. And not altogether incidentally, I am a mother. श्रीमती मात्र होइन, म आमा पनि हुँ. Obviously, almost, अब सबै त म भन्दिनँ, almost the wives are mothers. Not too long ago, उनी सम्झिन्छन् उनको घटना. धेरै अगाडि होइन, केही समय अगाडि भनेको. Not too long ago, थोरै समय अगाडि. A male friend of mine, जुडी ब्राडीको एकजना केटा साथी, ध्यान दिनुस् है. A male friend of mine appeared on the scene fresh from a recent divorce. एउटा मेरो केटा साथी केही समय अगाडि आफ्नो श्रीमतीसँग डिभोर्स गरेर म भएको ठाउँमा भेट्न आयो. But it heard that male friend had just divorced and he is there to visit her. Heard that male friend, उनको त्यो male friend सँग के छ त? He had one child, एउटा बच्चा छ. Who is of course with his ex-wife. त्यो बच्चा पनि उसले श्रीमतीसँगै पठायो. पहिलाकी श्रीमती, एक्स भन्नु पर्यो अब डिभोर्स पछाडि. That child is with his
एक्स वाइफ उसँग छैन. Now he is looking for another wife. He needs next wife. एउटासँग डिभोर्स भयो, अर्को चाहियो. As I thought about him, मैले उसको बारेमा सोचे, while I was ironing one evening. एक इभिनिङमा म लुगा आइरन गर्दै थिएँ. त्यो टाइममा त्यो साथीको बारेमा सोचे. It suddenly occurred to me that मेरो दिमागमा आयो, झट्ट एउटा कुरा आयो. I too, मलाई पनि, I too would like to have a wife. मलाई पनि एउटा श्रीमती चाहियो. She is a girl, okay? She is a woman, she is a mother. उनले चाहिँ के गरिन्, वाइफ भन्ने चाहिँ चाहियो. मेरो पनि एउटा श्रीमती हुनु पर्यो. अनि त मलाई सजिलो हुन्थ्यो. I should not look after this baby. I should not iron this clothes. हैन, यो आइरन लाउँदा लाउँदै उनलाई झन्झट भयो होला. र त्यो साथीलाई सम्झिनु उनले, who has just divorced with his wife, who had a child from his ex-wife, and he has sent his child to his ex-wife, and now he is alone and he needs next wife. पहिलाको छोडेर अहिले उलाई अर्को श्रीमती चाहिएको छ. त्यो साथीलाई सम्झिन्, and she talks herself, I also need a wife. मलाई पनि एउटा श्रीमती चाहियो. हेर्नुस् है, now how satirically she defines a wife. Why do I want a wife? मलाई किन चाहियो त श्रीमती? Now she says, यो कारणले चाहियो मलाई. She is giving definition of the wife. Why she needs such wife. What she says, I would like to go back to school so that I can become economically independent. उनी त अहिले बच्चा हेरेर घरमा छिन्. श्रीमती भइदिएको भए है, केटा मान्छेले एउटा श्रीमान चाहियो भने जस्तै के, केटा मान्छेले श्रीमान चाहियो केलाई भन्छ त, कमाएर ल्याइदिने मान्छे होस्, यो गर्ने मान्छे होस् भने जस्तै उनी श्रीमती भइकन पनि श्रीमती चाहियो भनेको के. हाम्रो समाजमा, सोसाइटीमा चाहिँ महिलालाई कस्तो अवस्थाले हेर्छन् त, how women are treated in our society. This is what she is presenting over here. कस्तो छन् हाम्रो श्रीमतीहरूले, हामीले के गर्नुपर्छ त. As a wife, I am what I am doing in my family, what duties I have. धेरै कुरा गर्नुपर्दा, म जस्तो तिमीहरूको मम्मीहरूको कुरा गर्नुपर्दा, दिदीहरूको कुरा गर्नुपर्दा हैन, अब अभियसली तिमीहरू कोही स्टुडेन्ट नै छौ भने तिमीहरूको कुरा गर्नुपर्दा, तिमीहरूलाई, हामीहरूलाई, तिम्रो मम्मीहरूलाई पनि एउटा श्रीमती ल्याइदिनु पर्यो. कस्तो ल्याइदिनु पर्यो त भने, I would like to go back to school. अहिले त म घर बसे, मेरो श्रीमती भइदिएको भए म स्कुल कमाउन जान्थे, पढाउन जान्थे, कमाएर ल्याउँथे. So that I can become economically independent. Support myself. आफैलाई सपोर्ट गर्ने कमाई हुन्थ्यो. And if need be, यदि चाहियो भने, support those dependent upon me. मसँग भर परेर बसेकालाई पनि सपोर्ट हुन्थ्यो. भनेको बच्चा बच्चीलाई पनि. I want a wife. मलाई पनि श्रीमती चाहियो. Who will work and send me to school. काम गर्छिन् र मलाई तिमी सजिलोसँग स्कुल जाऊ भनेर पठाउँछिन्. घरमा के गर्छन् श्रीमतीले श्रीमानलाई टाइसम्म हातमा राखेर, पर्सम्म हातमा राखेर एभ्रिथिङ रेडी गरेर पठाइदिन्छन् नि. हो, मलाई पनि त्यस्तो सबै रेडी गरेर पठाउने श्रीमती चाहियो. She says, and while I am going to school, I want a wife to take care of my children. म स्कुल जान्छु, मेरो बच्चा हेर्दिने श्रीमती चाहियो. घरमा त्यही हुन्छ नि, श्रीमानहरू अफिस जान्छन्, घरमा चाहिँ श्रीमतीले बच्चा हेरेर बसिरहेको हुन्छ. They should not take any tension about their children. I want a wife to keep track of children's doctor and dentist appointments. बच्चालाई कहिले हस्पिटल लैजाने, बच्चाको दाँतको कहिले विचार गर्ने, कहिले निकाल्ने, हैन, यो सबै केयर गर्ने श्रीमती चाहियो. And to keep track of mine too. मेरो पनि सबै सामान सुरक्षित गरेर राखिदिने चाहियो. I want a wife to make sure my children eat properly and are kept clean. मेरो बच्चाले राम्रोसँग खाए कि खाएनन्, नखाए उनीहरूलाई फकाइ फुलाइ गरेर खुवाउने.
हो र उनीहरूलाई सफा सुग्घर राखिदिने श्रीमतीले त्यही त गर्छन् नि I want a wife who is a good, not trained, attended to my children. मेरो बच्चाको लागि एकदमै राम्रो एकदमै ठिक हो ट्रेनिङै दिन सक्ने खालको मान्छे who arranges for their schooling जसले बच्चाको स्कुल कहाँ एडमिसन गर्ने उलाई कस्तो स्कुल हाल्ने त्यो म्यानेज गर्न सकोस् make sure that they have an adequate social life with their peers साथीहरुसँग नि राम्रो सम्बन्ध राख्न सकोस् श्रीमती एक्लै नहोस् हैन गुड फ्रेन्ड बनोस् टेक्स देम टु पार्क बच्चाहरूलाई घुमाउन लैजाओस् टेक्स द चिल्ड्रेन टु जू मैले बच्चालाई लिएर हिँडिरहन नपरोस् के एभ्रिथिङ वाइफ डज I want a wife who takes care of the children when they are sick बिरामी हुँदा बच्चा हेरोस् A wife who arranges to be around when the children need special care. Homework गर्दैछ पढ्दैछ doing something new त्यो टाइममा पनि आमा त्यो श्रीमती चाहिँ सँगै मेरो बच्चाको वरिपरि होस् because of course I cannot miss classes at school. म स्कुलमा पढाउन जान त छोड्नु भएन हैन त्यो टाइममा हेर्दिने मान्छे होस् My wife must arrange to lose time at work and don't lose the job. मेरो श्रीमती कस्तो होस् समय कामलाई खर्च गरोस् घरको कामलाई खर्च गरोस् तर उसको जागिर पनि नछुटोस् हेर्नुस् है हाम्रो सोसाइटीमा वुमनहरुको के छ घरको काम नि गर्नुपर्ने जब पनि गर्नुपर्ने बरु जागिरमा राम्रो नगरे नि हुन्छ तलब चाहिँ टाइममा आइरहोस् के घरको काम चाहिँ एकदमै स्मार्ट क्लीन गर्नु पर्यो सो My wife must arrange to lose time at work and not lose the job. It may mean a small cut in my wife's income from time to time. Office नगएर कहिलेकाहीँ तलब काट्दियोस् त्यसमा केही मतलब छैन. But I guess I can tolerate that. त्यो महिनेपछि अलिअलि काटेको तलब म सहन सक्छु तर जागिर नभएको सहन सक्दिन. Needless to say, my wife will arrange and pay for the care of children while my wife is working. मेरो श्रीमती आफै काम गर्ने हुँदाखेरि उनी त आफै काम गर्छिन् भने त्यो बच्चाको फी तिर्नको लागि त्यो बच्चालाई पेन्सिल इरेजर शार्पनर उलाई स्कुलमा रिलेटेड अरु कामहरु गर्नको लागि के गर्नलाई पैसा चाहिन्छ त्यसको लागि मसँग नमागोस् because my wife will be working woman so she should pay that all. I want a wife who will take care of my physical needs. मेरो आवश्यकता पनि पूरा गरिदियोस्. I want a wife who will keep my house clean. मेरो घर सफा राखिदियोस्. I want a wife who will pick up after my children and a wife who will pick up after me. मेरो बच्चालाई स्कुल छुटेसी गएर ल्याओस्. I want a wife who will keep my clothes clean, iron, mended, बिग्रेको बटन पुस्केको च्यातिएको छ भने मिलाइदिने mended, replaced when need be र यो पुरानो भयो अब लाउनु हुन्न भन्ने भएपछि त्यसको सट्टामा नयाँ पनि ल्याइदियोस्. रिप्लेस गरिदियोस्. And who will see to it that my personal things are kept in their proper place so that I can find what I need the minute I need it. मलाई जुन बेला चाहियो त्यही बेला मेरो लुगा भनेकै ठाउँबाट निक्लियोस्. त्यो मिलाइदिने श्रीमती चाहियो. I want a wife who cooks meals. A wife who is good cook. पकाउने मात्र होइन राम्रो मिठो पकाउने पनि हुनु पर्यो. I want a wife who will plan the menus. आज के पकाउने के गर्ने भनेर आफै menus प्लान गरोस्. Do the necessary grocery shopping. किराना पसलमा गएर किन्ने सामान आफै किन्नुस् मलाई नभनुस्. Prepare the meals. खाना बनाओस्. Serve them pleasantly. र हाँसी खुसी सर्भ गरोस्. घरमा रिसाएर श्रीमती बसेको राम्रो लाग्दैन मलाई. And then do the cleaning up while I do my studying. म पढ्दै छु भने मेरो सबै कोठा चट्ट सफा बनाइदियोस्. I want a wife who will care for me. मलाई एकदमै केयर गर्ने होस्. When I am sick,
and sympathize with my pain and loss of time from school. मेरो दुःखमा र मलाई उनको आवश्यक पर्दा उनको स्कुल छोडेर भए पनि मलाई हेर्ने होस्. I want a wife to go alone when our family takes a vacation. मेरो परिवार घुम्न जाँदा उनी नि सँगै जाने होस्. मिलाउनु पर्यो उनले, हैन? So that someone can continue to care for me and my children. त्यहाँ घुम्न गएको ठाउँमा नि मेरो बच्चालाई र मलाई केयर गर्ने श्रीमती होस्. When I need a rest and change of scene, मलाई रेस्ट चाहियो, मलाई सीन परिवर्तन गरेर बस्न मन लाग्यो भने त्यसलाई सपोर्ट गर्ने होस्. I want a wife who will not bother me with a rambling complaints. किच 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 गर्ने हुन्छ नि, मैले यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, पकाउनु पर्यो, खानु पर्यो, धुनु पर्यो, यस्तो खालको कम्प्लेन नगरोस्. So I want a wife who will listen to me, मेरो कुरा सबै सुन्ने. When I feel the need to explain a rather difficult points, मेरो सबै कुराहरू सुन्ने हुनु पर्यो. I have come across in my course of studies, म पढ्ने कुरामा मलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने सहयोग गरिदिने हुनु पर्यो. भनेको पढे लेखेको श्रीमती पनि होस्. I want a wife who will type my paper for me when I have written them. मैले लेखेर छोडेका कुराहरू टाइप गरेर पेपर बनाइदिने पनि होस्. त्यो पनि हुनु पर्यो. I want a wife who will take care of the details of my social life. समाजमा म त सबै ठाउँमा जान भ्याउँदिन, हैन त? अब यो आएन, त्यो आएन, कसै घरमा पूजा होला, कसै घरमा कोही बिरामी परिरहेको होला, कसै घरमा कुनै सेलिब्रेसन्स होला, कसै घरमा बर्थडे सेलिब्रेसन्स होला, कसैको कहीँ मान्छे मरिरहेको होला, त्यो सबै ठाउँमा म त जान भ्याउँदिन. श्रीमान जान भ्याउँछ र भ्याउँदैन नि. हो, त्यो सबै ठाउँमा उहाँको फुर्सद भएन, म आएँ भनेर जाने श्रीमती होस्. भनेको सोशल लाइफ मेन्टेन गर्ने श्रीमती होस्. When my wife and I are invited out by my friends, मेरो साथीले म र श्रीमतीलाई बोलायो भने I want a wife who will take care of the babysitting arrangements. बच्चाहरूको अरेन्जमेन्ट सबै गरिदिने होस्, मैले केही गर्न नपरोस्. When I meet people at school that I like, हो, मलाई मन परेको मान्छे मैले स्कुलमा भेट्दा, and want to entertain, मलाई मनोरञ्जन गर्ने समय चाहिँदा, त्यस्तो बेलामा I want a wife who will have the house clean, घर सफा राख्ने, साथी आउने भनेपछि त सफा चाहियो. Will prepare a special meal, विशेष खाना बनाइदिने. Serve it to me and my friends, मेरो साथी र मलाई सजिलै सर्भ गर्ने. And not interrupt, disturb नगर्ने. When I talk about things that interest me and my friends, बिचमा आएर म र मेरो साथीको गफ गर्दा प्याच्च बोल्ने पनि नहोस्. And not interrupt when I talk about things that interest me and my friends. I want a wife who will have arranged the children are fed. बच्चालाई बेलैमा खुवाएर सुताइदिनु पर्यो. साथी घरमा आउँछ भनेपछि बच्चाले डिस्टर्ब गर्छ. And ready for bed before my guests arrive, so that the children do not bother us. I want a wife who takes care of the needs of my guests so that they feel comfortable. हजुरलाई टावल चाहियो, हजुरलाई पानी चाहियो, हजुरलाई यो चाहियो, त्यो चाहियो, सबै कुराको सेवा गर्ने होस्. किन? मेरो साथीहरू मेरो घर आउँदा बोर फिल नहोस्, उनीहरूलाई बोर फिल कहिल्यै नहोस्. यस्तो खालको श्रीमती चाहियो. Who makes sure that they have an ashtray. सिगरेट लिन्छन्, ashtray त चाहियो, त्यहाँ राखिदिने होस्. That they are past the urge divorce, that they are offered a second helping of the food. पहिलो खाना खाइसकेपछि फेरि दोस्रो खाजाको नि व्यवस्था गरोस्. That their wine glasses are replenished. उनीहरूले पिएको वाइन ग्लास खाली भयो भने भरिदिने होस्. When necessary. So
when necessary, that offer coffee is served to them as they like it. उनीहरूलाई वाइन होइन अब कफी चाहियो भने कफी पनि ल्याइदिने होस्. And I want a wife who knows that sometimes I need a night out by myself. त्यस्तो श्रीमती होस्. कहिलेकाहीँ मलाई बाहिर जान मन लाग्यो भने बाहिर जाऊ, तिमीलाई घर बस्दा बस्दा बोर भयो होला, one night stay बाहिरै गरेर आऊ भन्ने पनि हुनु पर्यो. Okay, so I want a wife who will understand that sometimes I need to go out. सधैँ घर आउँदा आउँदा श्रीमानलाई बोर भयो, एक दिन तिमी बाहिरै बस भन्ने खालको पनि हुनु पर्यो. I want a wife, मलाई त्यस्तो सेन्सिटिभ श्रीमती चाहियो. I want a wife who is sensitive to my sexual needs. A wife who makes love passionately and eagerly when I feel like it. मलाई श्रीमतीले एकदम माया गर्दियोस् भनेको जस्तो फिल भएको मलाई उनले मलाई माया गर्दिनु. A wife who makes sure that I am satisfied. श्रीमान सन्तुष्ट छ कि छैन त्यसमा विचार गरून्. And of course, I want a wife, मलाई त्यस्तो श्रीमती चाहियो, who will not demand sexual attention when I am not in the mood for it. श्रीमतीको चाहना भएर मात्रै मलाई सोध्ने नगरोस्. Or she should not be interested in sexual relationship when I am not. मलाई इच्छा नहुँदा उनलाई पनि इच्छा नहुनु पर्यो, तर मलाई इच्छा भएको बेलामा उनले आफै बुझेर मलाई सेटिस्फाइड गराउनु पर्यो. Such wife is needed. I want a wife who assumes the complete responsibility of birth control. Family planning contraceptive आफै जानेर युज गर्नु पर्यो. मलाई धेरै सन्तान चाहिँदैन भनेर उनले बुझ्नु पर्यो. Because I do not want more children. I want a wife who will remain sexually faithful to me. म प्रति एकदमै फेथफुल, उनी कोही प्रति पनि आकर्षित नहुने, मैसँग समर्पित भएर बस्ने हुनु पर्यो. So that I do not have to clutter up my intellectual life with jealousness. हो यस्तो त्यस्तो भनेर मैले श्रीमतीप्रति दिमाग घुमाउनु परेन र मेरो मानसिक तनावहरू र मलाई लोभ ईर्ष्याहरूबाट घटाइदिनु पर्यो. भनेको म बाहेक मेरो श्रीमतीले कसैलाई हेर्नै भएन. I want a wife who understands that. तर मलाई कस्तो श्रीमती चाहियो, त्यस्तो बुझ्ने मान्छे चाहियो, that my sexual needs may entail more than strict adherence to monogamy. मसँग मात्र मेरो श्रीमान सन्तुष्ट छैन होला, ऊ अरू केटीहरूसँग पनि जाओस् र सेक्सुअल रिलेसनशिप राखोस् भन्ने सोच भएको हुनु पर्यो. ल हेर्नुस् त, I must after all be able to relate to people as fully as responsible. If by chance I find another person more suitable as a wife, अर्को मान्छे मेरो श्रीमती भन्दा पनि ठीक, मेरो श्रीमती भन्दा राम्रो, मेरो श्रीमती भन्दा उत्कृष्ट मैले कुनै मान्छे भेटाएँ भने that time wife, then the wife I already have, I want the liberty to replace my present life with another one. उनको सट्टा मैले अर्को विवाह गरेर उनीसँग बस्न पर्छ, मेरो श्रीमानलाई म भन्दा अर्कै मन पर्यो भनेर बुझ्ने श्रीमती होस्. Naturally, I will expect a fresh new life. मलाई सधैँ नयाँ र ताजगीपूर्ण जीवन चाहियो. My wife will take the children. मेरो श्रीमतीले बच्चा हेर्ने and be solely responsible for them. बच्चा प्रति एकदमै समर्पित, so that I am let free. मलाई सधैँ free छोडिदिने. When I am through with school, my school हुँदै, and I have a job, I want my wife to quit working and remain at home. यदि घरमा आवश्यक पर्यो भने जागिर छोडेर घरै बस्ने, so that my wife can more fully and completely take care of a wife's duty. घरमा भएको श्रीमतीले गर्नुपर्ने व्यवहार, श्रीमतीले गर्नुपर्ने ड्युटी राम्रोसँग फुलफिल गरोस्. So she says, my God, हे भगवान, श्रीमतीहरूले यति धेरै काम गरिरहेछन् नि. हो, who wouldn't want a wife? अब कसलाई श्रीमती चाहिँदैन त?
डोन्ट यु निड अ वाइफ? यस्तो गर्ने श्रीमती चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हेलो, डु यु निड अ वाइफ नाउ? हेलो क्लास, डु यु निड अ वाइफ? बोल न हो गर्ल्स। हेलो गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, तपाईहरुलाई यस्तो गर्ने श्रीमती चाहिन्छ कि चाहिँदैन? डु यु निड अ वाइफ नाउ? तपाईहरुलाई नि श्रीमती बिहा गरेर ल्याउँ जस्तो लागेन अब? बोइज, hello. So I went on paragraph wise description. This is what I want to wish. It's totally sorted here. हैन, श्रीमतीको कति डेफिनेसन छ हेर्नुस् त यहाँ कुन तरिकाले छ, सबै तरिकाले श्रीमतीको डेफिनेसन्स छ। and I will summarize it tomorrow. Very short essay हो यो, एकदम इन्ट्रेस्टिङ र सर्ट एसे, र हामी भोलि यसलाई समराइजेसन गरेर एक्सरसाइज तिर लाग्छौं। ओके क्लास, Ma'am. goodbye everyone, take care. Bye, ma'am.